гузашти вақт ба зиндагӣ ранги дигар медиҳад. ҷавонии падарон. барнома аз рӯзгори падарон ва фарзандон. ассалому алайкум шунавандагони азиз. имрӯз ман Фаридун Холбоев дар бораи арзишҳои ду насл дар ҷомеа, калонсол ва ҷавон суҳбат мекунем. бо ин мақсад мо намояндаро аз ду насл интихоб кардем: насли калонсол ва насли ҷавон. мақсади мо ин буд ки фаҳмем то чӣ андоза ду насл андешаҳои гуногун доранд ва дар муҳити гуногун зистанд ва чӣ гуна ин ба онҳо таъсир гузоштааст. бобои Исмати 77-сола, боғбони боғи Наврӯзгоҳ, як дафтар барои ма як шоҳ буд. ва Убайдуллои 27-сола, корманди театри давлатӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҳастанд. духтаракора тамошо карда бо ҳама духякошона букашида ҳар рӯзи ошиқ мешунад. мо бо онҳо ба саволҳои якхела муроҷиат кардем. саволи аввалини мо чунин буд ки шумо рӯзи худро чӣ гуна мегузаронед? саҳар ай хоб мехезонданд, ё амак ё тао ё ки янга ба кор сафарбар мешудем. подабонӣ мекардем, бузбонӣ мекардем, гӯсфандбонӣ мекардем. бегоҳ бо ҳам рама оварда қишлоқро сар медодем. баъд ҳама ба хонаҳошон мерафтанд. баъд мо баъди вай бо оши ҳалол гуфтани гап буд, мерафтем бо бегонӣ. баъди овардани вай оши ҳалол ҷамъ мекардем. касе ки чизе ки дар бозёфташ буд ба мо медод. як бурда нон ягон авқот медоданд. меомадем мо ҳамон шаб истеъмол мекардем, зиндагиёнро мегузарондем. бо ҳамин савол ҷавон чунин посух гуфт: рӯзҳои ман ҳамеша хуб, шукронаи худо. саҳар вақте ки аз хоб мехезам, аввал шукрона мекунам ки худованд мара то саҳар дар паноҳаш нигоҳ дошту нигоҳбинӣ кард. ва баъдан тамрини машқи овоз мекунам. баъде аз чанд лаҳза он нақшҳое ки ман дар театр бозӣ мекунам, як бори дигар варақгардон мекунам, ба хотир меорам. ва баъдан имсол ки соли ҷавонон эълон карданд, мо ҷавонои театр тасмим гирифтем ки берун аз кори театр як чанд намоиша мақсад гузоштем ки рӯи саҳна биёрем. он чизе ки дил мехост, бо хости худо имрӯз намоише ки мо омода сохта истодаем, ҷиноят ба ҷазо, аз рӯи асари нависандаи рус Зоченко дар таҳияи Абдукарим Машрабов омода сохта истодаем ва насиб бошад рӯзҳои наздик рӯи саҳнаи ҳунар пешкаши тамошобинон мегардад. намоиши дигаре ки омода сохтем аз рӯи асари Чехов буд, Хирс. таи 2 моҳ меҳнат кардем берун аз корҳои театр, шабона рӯзӣ рӯи саҳна овардем ва бо дастгирии устодон намоишномая дар фестивали Парасту пешниҳод карданд ва соҳиби 2 ҷоиза гаштем. ҳамин тавр субҳи ман ҳар рӯз субҳи босафост. вобаста ба мактаб ва муаллими аввалинашон ҳамсӯҳбатони мо чунин мегӯянд: муаллим аввалин ман ёд мекунам як Асатин Занака, забони Русия. ҳамун Зоя Андреевна фамилияшон то имрӯза ҳаст. беҳад муаллимаи меҳрубон буданд. ҳамчанде ки вай рус ҳам набуду, тоҷик ҳам набуду, асатинка буд. беҳад нисбати мо меҳрубонӣ мекард. аз ҳама беҳтарш он ки ман сағир ки будам, ман бобо беҳтар меҳрубонӣ мекард вай муаллимаи манда. ҳамун беҳад забонҳои русияу он вақт немисӣ буд. немисия меомаданд кам кам. мо ҳамун ҳама вақт ҳамун муаллима гӯё пешрафт, пешкори мо ҳам муаллимаи ман буд барои ман. наху дигар муаллими забони математика Сафаров аст. Сафаров гуфтани буданд, Акрам. худо раҳматшон кунад, нестанд дар ин дунё. беҳад муаллими талаб мекардагӣ буд. лекин мо ҳам ҳамчун талаба ҳамчин беҳад ҳама чизи иҷро мекардем вақт ба вақтш. аввалин мактаб рафтан ма вақти қашоқӣ буд худаш. сумкаи хеле чизон набуд. як халтаи латагӣ буд. ҳамин ҳамаи мехондагиён як дафтар буд. китоб набуд, як дафтар. дар ҳамун сумка мегирифтем, сумкаи латагида кампири модар медухтагӣ буд. ҳамонро гирифта мактаб мерафтем. мо ҳамун ҳис мекардем ки ҳамун сумкаи латагию ҳамун дафтар беҳтарин чизи дунё барои мо. ҳамин қадар мо ҳавай ба бисёр дода шудагӣ будем. ҳамун дафтар як барои ма як шоҳ буд.
грушка خیلی грушка نبود، یک قلم قدی بود اون وقت، قلم سیاه. گاه وقت قلم رنگه میگفتیم، اگر قلم رنگه قد می نوشتیم. بعد بسیار وقتا همون چیزایی که معلم میگفتن من بسیار وقت ثبت دفتر نمیکردم. من همین خیلی بود که همین سرم می نوشتم. من این هم خیلی وقتا بود. معلم اولین من مجیدوف تولی بودن. اون کس تا صنف چهارمی مرا درس دادن و بعدا معلم با مهاجرت مهنتی رفتند و مرا دیگر استاد درس دادن. همین طور دوره مکتبی من بسیار هم خوب گذشت. مکتبی بسیار هم زیبا داشتیم، گرچنده که در بسیار جایها مکتب‌های میانه در سالهای جنگ همه فرسوده کردن، اما مکتب ما خیلی خوب بود، شرایط خیلی خوب بود. توانستیم که در یک شرایط بسیار هم خوب تحصیل کنیم. تکنیک و تکنولوژی از فن شیمی بود، فیزیک بود، بیولوژی بود، اینفورماتیکا بعداً، تکنیک و تکنولوژی اینفورماتیکا بعداً پیدا گشت و شکرانه خود تامین کرده توانستند. گاه خمار مکتب میگیرد، با سفرهای هنری میرم مکتب، نمایش‌های تئاتر میبرم، برای این استادایی که زحمت کشیده درس دادن من میبرم. در همین مکتب خودم چند مرتبه نمایش‌ها بازی کردم. شکرانه خدا، شکرانه استقلالیت، شکرانه این وطن، شکرانه وحدت، شکرانه صلح و آرامی. بابا اسمت خاطره های بشر آمدنش را چنین نقل کرد. سال 55 در اولین پیشکی می اومدیم شهر، می اومد حسیات من بود شهر با، برای که ما ازم پشتاره میکردیم، می آوردیم پتوس که بدهی جا با بازار پتوس که بدهی اونجا با بازار بود، همون وقتها بازار بود، همون ازم می فروختیم یا کراسین میگرفتیم یا بخلاشکا هم نبود، همون شیشه بود، شیشه دو کراسین میگرفتیم با گشته میرفتیم اونجا با خونمون با. این همین چیزای زندگی که ما گذراندیم، همون گذراندم من، همین خیلی زندگی گذراندم. و یکم تصورات من شاید از کودکی ممکن 5 سالگی 6 سالگی بود، برای که ما همون امکان وقت تمام وقت ازو میوردم خاطرم می اومدیم همون پتوس که میدیم بازار کلام بودم وقتم. خب حسیات همین که بازار جای و شهر جای جنب جلوش بسیار بود، آدم بسیارتر بود نسبت قشلاق. ما حسیات من دیگه بود که خیلی ببینید چقدر جای شاد، اینقدر آدم جمعیت این طرف اون طرف، هر یک کس با کار خودش سرگردان کار میبرد میکند، زندگیش میبرد. همین خیلی یکم تصورات شهری من همین خیلی از بدن اساس سر کرده تا وокзال راه آهنه، ای دو طرف همین چند تا خانه سیاه‌شانه بود. دومپیچت مطبوعات شهر تاجیکستان ما هم دومپیچده بود، یا ایتاژه هم هستم کنجاک بسته پیش اکادمی نو رفته دست روز همونجا بسته. من همین خیلی حادثه بود. بعد من سالی 59-60 یکم مرتبه من ترالیبوس سوارشدم اونجا. ترالیبوس ما از همین سیورنی با ژلزارای وокзал میرفت، یک تا ترالیبوس بود. بعدتر با اتوبوس سه پیدا شده. با اینجا اتوبوس‌ها بعد بسیار میگشتن. اینجا اتوبوس‌ها از خودی دوک سوار میشدن تا استالینابادسک رایون، حاضرنگی جای پلی‌تکنیکوم ده استالینابادسک رایون بود اونجا. تا اونجا میرفتن اتوبوس‌ها. عبیدالله باشد به طرز دیگر. وقتی که از قشلاق آمدیم به شهر دوشنبه برای دانشجویی شدن و اولین مرتبه من مادرم به دانشکده تربیت جسمانی برد. اونجا بردن دانشکده تربیت جسمانی که صغیره بطن توش خد خمات خد خورده گشتگی. راستی گپ در دانشکده تربیت جسمانی یک آدم نیافتیم که دستگیری کنیم و حجتهای سپریم. در گورنوی گفتن مبلغ طلب کردن، راضی نشدم. راستی گپ هر سالی گفتن $1000 حساب کردم که در خانه 4 تا گاو $1000 هم نمیره، بود درش ای کجا میوی. همصحبتان ما اوید با گرفتن معلومات عالی در مؤسسه های عالی کسبی چنین گفتند. تکنیکمی زوتکنیکی ناحیه استالیناباد داشتم. من سال 1955 شعبه زوتکنیکی ده. ما 2 سال خوندیم، هر سال وقتا پخته می‌بردن. ما رایونی 5 پخته بردن اونجا. ای 5 گشته اومدیم سال 57 که تکنیکمی استاتستیکی، هم تکنیکمی زوتکنیکی 56 سال. تکنیکم کوچنده ناحیه غرب بودن. ما نرفتیم غرب. با من گشته اومده پخته اومدیم که تکنیک اونجا بردیم. با گشته 5 رفتم، رایونی 5 در رایونی 5 صنف 7 8 9 خوندم.
بعد وای همونجا خستاد اومدیم قطیب بر رفیقای گویا که هم وایمون اومدیم 5 نفر در تکنیک استاتیستیکی نوع رایون اورژانگیزاباد داخل شدیم سالی 59 داخل شدیم اونجا. بعد داخل شدن 2 سال خوندیم که ما از سفر حربی ده بردن 3 سال و 7 ماه خدمت کرده. بعد وای اومدم من تکنیک را تمام کردیم تکنیک استاتیستیکی اورژانگیزاباد. مشکل نداشتم به خاطر که من خوب میخوندم مشکلی برای داخل شدن نبود. تیمولی من صغیر بودم یکون مثلا دستگیری یکون طرف نبود من خودم باوری خودم قدیم من تکنیکم رو داخل شدم. بعد وای من تمام کردم تکنیکم همون سال خودش من شعبه شبانه اونیورسیتی به نام ولادیمیر یلین داخل شدم. شعبه شبانه اقتصادی سال 72 تمام کردم. همون زمان این طرف من فقط کاری مستقل کردم. چی کاری که در پیش من اومد یکم کار رو نگردوندم همه کار کردم. حسابچی عادی تو گلافبوخ تو نشالنیک سنابجینی تو همه کارا کردم. من دستیارکنای ما در وقتی که میخوندیم همین پوتوسکی نمی کوچه پوتوسکی پایان یک کوپری که پستر بود خود همونجا دست راست ایس فرمودند در اخزار بود. همون در اخزار دا اومده کتابو یک کرته لاغ داشتیم نداشتیم تگی سر میموندیم در همونجا درس یاد میکردیم. قسمه وقتا بیبلیوتیک به نام فردوسی میرفتیم لاهوتی ده به نام فردوسی. بعد دیگر همین وظیفه مون میشد در کوارتر زندگی میکردیم میخوندیم میمونیم کوارتر شب کار میکردیم. شب بسیار وقتا میرفتیم در بعضی کموری و استانس یوزنی کمور میفروردیم. خیلی اشکال که زندگی و یک رفت خودش میرفته ما عذاب هم کشیده باشیم اکنون میگم که ما عذاب گذشته رفتگی باید خدا هیچ کس عذاب رو نبیند. یا برده نان یافتن اون وقت به حد تنبولی به پدر و به مادر و به برادر و به خواهر و به اپا من یک تا تولد شدگیم برای همین مشکل بود. لیکن بعدتر که خوندیم تمام کردیم مشکل هم پس سر شد. راه گرفتیم به سوی دانشکده صنعت. دانشکده صنعت رفتم روز دیگه ترسیدم. من از بس که ایخ صنعت کاری را بعداً فهمیدم ایخ اهمیت نمیدادم. اونجا رفتم که خیلی بچه ها هم خوندگیانش ذوق دارن اسباب می نوازه رباب می نوازه اکاردیون می نوازه. با من همین پای دریا موزه خانم گفتم من رباب نوازی میرم. با مادرم گفتم بچه‌م آخه تو خوندگی نیستی چی خیلی بچه‌ها خوندگیان. اوچا گفتم رفتیم من خونه دا پدرم که کم کم همین ذوق داشتن همین صنعت دا رباب پدرم کم کم مخش میکردم من که نوته موسیقی را نمیدونستم. بعد رفتم اونجا معلم گفتم بچه‌م کدام اسباب تو دوست می‌داری کدام فایده خوندن می‌خواهی ساحه. گفتم استاد من همین رباب نوازی بسیار نغز می‌بینم من همین رباب نوازی چیکنه امتحان گیری. بعد رباب دادن اون ناخونکی که رباب می‌نوازن هوای ندادن. و فکر کردم که استاد مرا سنجیده ایستادن که اگر همین رباب نواختگی باشه در حقیقتاً همون ناخونکش میفهمه. ما گفتم استاد این ناخونک را نداده من چیکتی می‌نوازم. با استاد گفتم ما بچه‌م من ناخونک داده در کار باشه ناخونک خیلی گرفتم ناخونک رباب همین شد رفتم ظفر نازیمه گفتم گل دستش می نوازم همین لا 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 میگم موسیقی گم میشه لا 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 میگم موسیقی گم میشه. نگاه کردم که خیلی معلم کم تر سین سالش رفتگی عینک ماندگی سر خم خیلی مادر من نگاه کردم که مادرم هم قصر خشیده عرق کردیسه همین اشاره داره که برو رفتیم ما هم دم نزدم و گفتم لا 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 با دهانم نواختم گفتم معلم فری بکنم که مخ معلم یا نگاه کرد بچه‌م نگه نغز نواختی گفت با چی نواخته میتونی. گفتم استاد نگاه کردم که پیانی نداره پرداخت جگ موندگی اسبابای ضربی نداره. گفتم استاد یگان اسباب ضربی نداری من دایره تاوا کم نواخته میتونم. گفت بالا برو 3 متر برو 3 متر دایره نوازی خول میکنم برو مادم خب مادرم جنگ کرد. بچه‌م گفت تو هیچ چرا نواخته نمیتونی تو نخو همین نوازندگی ده تو کتاب خونه اینا اینجا ده موزه ده بوده گفت فلان بیامدونی از چند اختصاص گپ زدن ده. با خلاصه گفتم که نه نمیخونم. با می یک کمپری مادر داریم اینجا ده بی میگیم ده در تئاتر کار میکنم چون کاستیمیور. گفتم میریم نزدیک کمپری مادرمون یک دوم میگیریم و
мерем хона намехонам. Гуфтам инҷо омадам ки дар ҳамин театр соли 2008 намоиши рӯдакӣ буд. ҳаминҷода бачаҳо абутуренти бисёре омадагӣ ман Сайх Ҳошим Гадоев кор карда истода. ба ҳаминҷода мара гирифтам. гуфтан актёрӣ мехоҳӣ? гуфтам ҳо. гуфтан биё як бор имтиҳон мекунем. та 3 моҳ муҳлат додано мара дар ҳамин масаи рӯдакӣ банд кардан. ҳаминҷода ғуломое бозӣ мекардам. баъд аз 3 моҳ допуск кардан ма. гуфтан ту уже қабул бира ҳуҷҷатҳои худта дар интиҳои санъат супор студияи театри лоҳутӣ. гӯ ки ман дар студияи театри лоҳутӣ таҳсил кардан мехоҳам. ҳуҷҷатҳои мара ҳаминҷода гузаронӣ. ман ҳаминҷа қабул кардан. ба соли 2008 ҳамин театрда майда дар ҳамин масовкаҳо бозӣ карда хай имрӯз шукри худо якчанд роли калону майда бозӣ кардам. зиндагӣ беорзу ширин набуд. бобои Исмат орзуҳои даврони ҷавонии худро ба мо чунин гуфтанд. ҳамин орзуи асосии ман бекор мондан не одам шудан накурд. ба ҳамин сабаб мо ҳамаи сахтиҳои пушти сар карда ман хондам. ҳамон вақт ман ки намехост ки пионерский лагери Артека равад. лекин набуд, сабаб набуд, ягон чизе набуд ки масалан ягон кас мо дастгирӣ накард ки мо ҳамон тараф равем. ҳамон вақт имрӯз ман ягон чизи дунё дигар бай надорам. орзуи ман ба ҳама мақсадам расидам. мақсадам ба он расидам ки мо 7 фарзанда маълумотдор кардем. ман мехоҳам ки ҳамуно худшон ба худшон кор кунанд, зиндагишон баранд. ягон майда масалан меҳтоҷи ягон каси дигар нашавам. чӣ хеле ки ман меҳтоҷ нашидам, худам меҳнат карда кор кардам, гирифтам. ин писарои манам хеле нашавам. ман хеле кор кардам. орзуҳои Убайдулло тамоман фарқ кунанда буд. ман орзу дорам ки ба қуллаҳои баланди санъат бирасам. ҳамиха як ҳунарманди номдор шавам ки то Голливуд равам. ҳатто дар филмҳои Голливуду, Болливуду, Ҳолливуд нақш бозӣ кунам. дар бораи ҳаёти оилавӣ бошад, онҳо чунин гуфтанд. ман калонсол шуда ба оиладор шудам. ман соли 75 оиладор шудам. соли 75 оиладор шудам. ман оилам синфи 10 хондам. хай фавқулода вохӯрдем. вай падару модарашу бародарош буд. ман ҳамаша таърихаш гуфта додам ки ман як сағири бесоҳиб мехел. хай ишқи гапомон туғри омаду. мо ҳамдигар қати ҳамсар шудем. ҳозир мо ҳазор бо шукр ҳамдигар фаҳмид то ҳозир ҳастем. ман 5 та писар, 2 та духтар дорам. 5 та писар 3 таш медунистро тамом кард. 5 писар 3 таш медунистро тамом кард. якташ камтар камсавода, ятагаш дар шаҳри Иванови Россия Федератсия мехонад. Академияи кишоварзида. ман ин сол бояд тамом кард. имрӯз нафақахӯрман. лекин ба ҳаминам нигоҳ накарда, ин ҳозир шумо шоҳиди зиндагӣ. ман хона ба мол дорам. ман надиде ки надиде мо алаф барои зиндагӣ ҳамин гов мола мебарем, бо зиндагӣ шира ҷирғотай зиндагӣ ҳамин мебарем. акнун орзу дорам ки як зане бигирам ки на хушрӯ боша, на безеб. ҳамин як зане боша ки ҳамин мара дӯст дораю, санъат ма дӯст дораю, фарзандоя дӯст дораю, падару модара дӯст дораю. як зане боша ки мӯи сараш як 15 метр боша. ба саволи он ки аз ҷавонии худ розӣ ҳастед ё не, андешаҳояшонро чунин баён намуданд. аз ҷавонии худ ҳарчанд ки мушкилам ки буд розиям. мушкил буд, лекин розиям. ман ҷавонони ҳозира мехоҳам ки меҳнатдӯст бошанд, аз меҳнат натарсанд. мехоҳам ки барои ҷумҳурии мо обод шаванд, барои ҷумҳурии мо меҳнат кунанд, пешрафти ҳамин ҷумҳурӣ мо шаванд. барои ҷавон ҳамин қадар таманно дорам. аз ҷавонӣ 50% розӣ, 50% дигар розӣ нестам. барои чӣ ки 50% падарам карда доданд. хонаву дар боғ, ина хонондак ма соҳиби ҷои кор кард, соҳиби диплом кард. 50% зиндагӣ ҳаст. аку 50% дигаш зан гирифтан дар кор, хӯрондан дар кор, пӯшондан дар кор. пага фарзандо ки ба дунё ки омад, он чизое ки барои ман фурсат нашуд, ман натонистам истифода бурда. мехоҳам ки ҳамин фарзандои ман ҳамин чизо ноумед набошанд. масалан забон омӯхтан, ҳунар омӯхтан, касбу кор омӯхтан. як марда 40 ҳунар кам. инаи масалан ман ғайри санъаткор будан дигар ягон кор карда наметавонам. фақат санъат. ми санъате ки дорем, аз рӯи ҳамин санъат мо нон мехӯрем. санъаткор на дӯст шуда метавона, на рекет шуда метавона, на кисабур шуда метавона. ми санъате ки дорем, хизмат мекунем, қадр мекунанд. ага хоҳанд ягон сум метиҳам, нахоҳанд ҳечи. хулоса зиндагимон аз рӯи ҳамин санъат мегузарад. аку ман ки аз сағираи кӯҳистонӣ ҳастам, хеле як раҳи дурдаст аз ноҳияи Шаҳри Нав
аз деҳаи навбод, аз дуруни як кӯи қаратоқ. хона деҳқонӣ мекунем, боғ дорем, гову мол дорем. шукронаи худо, зиндагӣ 100%. хуб, ба ҷавоно, ба дӯсто, ба бародаро ман чӣ гуфтаниём? гуфтаниём ки хонен, илм омӯзен, якчанд соҳада худтона санҷен, якчанд касб аз худ кунен. иншоалло номед намешен. ба меди як касб, як ҳунар, ман ҳунар дорам нагӯен. чӣ қадар метавонад аз фурсати муносиб истифода бурда фақат хонам. бо ин гуфтан мумкин аст ки вобаста ба тараққиёти замон шӯрнокӣ, масъулият, ҳисси ватандӯстӣ ва маърифати ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд низ боло меравад. рӯзгори мо инсонҳо барои ҳамдигар сабақ аст. гузашти вақт ба зиндагӣ ранги дигар медиҳад. ҷавонии падарон. барнома аз рӯзгори падарон ва фарзандон.